नाज़रीन मोहतरम, बहसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह पाक ने नेक लोगों के लिए जन्नत और गुनाहगारों के लिए जहन्नम को पैदा फरमाया है। लोग नेक हो या गुनाहगार, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मरने के बाद इसको जन्नत मिल जाए, क्योंकि जन्नत एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ ना कोई फिक्र होगी और न कोई परेशानी होगी, खुशियाँ और राहत होंगी। जन्नत में जिंदगी है और मौत कभी नहीं, और वहाँ पर खुशियाँ हैं और गम नहीं। ये हमारे रब का वादा है। लेकिन जन्नत में पलने वाली, जन्नत में रहने वाली एक ऐसी हूर का वाक़या आपको सुनाने लगे हैं जो रहती तो जन्नत में है मगर फिर भी अज़ियत की जिंदगी गुजार रही है, परेशान हाल है और गमज़दा है, रोती रहती है और रो रो कर अपने आप को हल्कान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में जन्नत में जाने का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो सके। मेराज की शब थी और सारा आलम बाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मलाकूत का मुआयना फरमाया, और फिर जब गश्त के लिए बाग़ फ़िरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ गुरो गिरमान के सफ़े मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रिकाब थे, जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे अक़दस एक गमगीन हूर पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दरियाफ्त करो, ये हूर क्यों रो रही है? जन्नत के ऐशो आराम में उसे कौन सा गम लाहिक हो गया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे करीब होकर पूछा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत पे तशरीफ फरमा है? जवाब दिया कि मालूम है। जब ये तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाही रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुझे उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा है। जवाब के इंतजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू आंचल में जज़्ब करते हुए कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने गम की दर्द अंगेज कहानी खुद सुनाऊंगी। बायाब होने की इजाजत मिलते ही वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुई और झुककर सलाम अर्ज किया और अपनी सरगुज़िश्त सुनाना शुरू की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने जन्नत के गुरु में मुझे हुस्न और जवार की मलका बनाया। आठों जन्नतों में मेरी तलत और ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं। अगर मैं बेनिकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला पाया जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलमे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा जरूर मुकर्रर होगा कि जिसकी रफ़ाक़त में मुझे दायमी जिंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत के अंदर तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत के एक खुशगवार शहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इंतजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमतों एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा के लिए खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खिलकतों से सरफराज किया। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसा क़यामत में अपने जिस बंदा मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा, जरा इसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज कम ये तो देख लो कि मेरा जोड़ा कैसा होगा। रहमतों का दरबार जोश पर था। मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नजर देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी और मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलमे जवेद की महबूब तरीन साथी को देखने के लिए जा रही हूँ। जो ही निगाह उठाई तो दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा खिमन जल गया। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल सियाफाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभाह हो सकेगा, जबकि इसके तस्वुर से तबीयत को तहसीत होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराए और दरियाफ्त फरमाया कि अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने भी बयान करो। इसने ठंडी आ भरकर कहा कि सर से पांव तक मुजस्समे स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें और मोटे मोटे होंठ, चौड़े दांत और चिपटी नाक और तमु तारीख पेशानी है। कदो कामत में भी बिल्कुल बेढंगा, चश्मा नूर में निखरी हुई चांदनी और बुरे लाला की बहारों के साथ इस वहशतनाक मुजस्सम का पैबंद क्यों कर जोड़ा जा सकता है? जब वो अपने जात की बात खत्म कर चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आंखें गैरत जलान से सुर्ख हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान बेनियादी के साथ इरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान दिया वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है, एक आशिक सरापा
ایک مومن وفاکش اور کائنات کے ایک گورے نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کہ تجھے معلوم نہیں یہ بلال میرا عاشق مجسم ہے، میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ جزدانی میں تقرب کی اس مسرت امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خود کے رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش خدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے، چنانچہ اپنے جنموں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکی اور طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فہم بلال مجھے پسند ہے اور میں اپنے خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، اس کی کارساد اور تیری دعائی ایک سیاہ فہم غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمارے قدموں کے آٹے بھی جنت کے اندر سنائی دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔